السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. خدای ذات بوسی سوره عنکبوت نکسل بیمت کتان سیب حق قائم بس دو چی فریضه ون إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. حق بوسی کتان فحشاء و منکرات شتینا جامن کنی شتینا کتان سترون سے جاپن ولا ذکر الله اکبر. اور دو چی فریضه ون خدای چوق پچو ذکر پوین حق و ذکر پروردگار دو فری کسال بیون کتا ہمیشہ حق والا سکن مبس بلکہ حق والا اہمیت من قرآنی چوق پس سے چھنچے اور چوق پس سے چھغو سورہ وینو حقی حکم اوفن لو الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. دیو سورہ بقرین وسط ونچوق پسات سنچه سورة گوین جوان سورہ کوثری دیبینو چی کسات بیم فصلی لربک وانحر. پیغمبر اللہ حکم سو یامنی نماز شکرانو سبس دیبی علاوہ یامسی صدقہ سمین چاہ جوانا فاطمة الزہرات سوخ یا اللہ بہو خدا سے شہزے بیسے تمام انبیاء گاماسی خون گامی نعرو یو انسو حق قائم بس حق بس روایت کو دو چیزیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. من تخل شدکی غیاسی ہر امت نو پیغمبر غیاسی حفظتا فین مبعوث بس فین کونی چیزیں بینسوک ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت کتانسی خدا لا عبادت بس اور طاغوت نا ظالم جابری کتانسی کونی اطاعت بیایت پیشتنے کتان اجتناب بس تقریدو دو چاز ہے ونا عبادت بنیاد کو یو حق و انسو ونا دو چی فریض ہے ونا خدای سامن لخضوع و خشوع علامت مثلا انسانی سجدگاہی کا سجدو کل ونا مومن علامت کنے نچک پو سجدگاہی کا سیکھ سجدہ بیایت پو اللہ دیو امامی کسال یو ونا غطا سی سپلوو من انسانی یا چیزی سامنے اللہ تعالی زبایت پہ اجازت میں پن حرامی یا چیزی لا سجدہ بیایت پو سروائے خدا ہے امام خوالا سا سجدہ بیا مینگن میں دوسرا غطا ابا زیارہ لگوید زیارہ اللہ سو سنہ ظریف کو نکتون منا غطا خیر ظریف کو اللہ غطا سپالووں تھک چوید اما اینا ظریح طرف لوگ سنہ سجدہ بیت میونی دو چی گوید دو شرکی چاہے ونا خدا یہ علاوہ سجدہ یا سولہ بیا میگن میں انہوں دیکھا بیا سجدو چین دے ونا خدا لا شکرانہ بین یعنی خدا سی مطالع امامی کربلائی نجف سی زیارت چی نصیب سون فی ذرے خدا لا شکر بین سجدو خدا لا بین حالانکہ میون ظریف پہ طرف لوگ سنا سجدہ بین یاز گتھم پہ کتھون منا سجدہ بین سانکہ مرمار کنی کا إن ديوم أتانسي إمام لا سجدة بينا وإن إمام لا سجدة بيمن وإن تشيل سول سجدة بين وإن خدا لا سجدة بين وإن غطان زريب ولا لخ خير دو غطان قال لخ بس نارنا سجدو خدا لا بين لهذا عبادت بنياد بجنسو بحق وإنسو الصلاة وجه دينكم وعلم الإسلام وقرة عيني في الصلاة ومفتاح الجنة. حق بچین زربان حق با کسات من الله حق با کتی چوس کنی اقدام پایین چوس اقدام پایین اسلام اقدام پالا حق زربین اگر اقدام پا من نگو من نارن بدن تو مرده این یولو چوک اگر حق من نارن کتی چوس پا مرده این دو پری کسات بیون کتی چوسی اقدام پاچین حق این و علم الاسلام اسلام نشانیو چین حق این
و قرة عینی فی الصلاة پیغمبر فیق پوسی کسل بیون میگه اد پو چین دیوانه فیق پوی آنکون کی ઠંડક જરા તાવડી કા ચીલિયત પિંજર વાલા ગાલા ફ્યાક કો બીનિયત و مفتاح الجنة بهشتی چابیو این فیق کو و موضع الصلاة من الدين كموضع الرأس من الجسد پس چوزی اینو دی فیق اهمیت پا چی چوخیت سوز دروانا انسان ارگوه که گول چی حساب کو اهمیت یاد ناره یون چوخ کو چوز پوینو فیق کو اهمیت یاد بی یا پری حسکه غطا ملسل سوناره نا چی چله پاسپورت چله دیون چوخ کو حسکه قیامه لسا چوخ پا دونو فیق کوی باره نکره فیق کو صحیح یاد نا صحیح سوناره نا غطی باقی اعمال کن سا صحیح کن سو تا دومت فیق کو صحیح مسونا باقی اعمال کن سا صحیح میگوه این لو دول مثال چی تاست پدن اتان دوسه باہر ملک چیئیں گوئے ناتی پاسپورٹ چلت کونی پاسپورٹ پہ میت پہ یہاں یری دے وہ چاہم سے ڈگری یود نارے نا کون یہاں سے زیر با بھائی نگی دے وہ ڈگری یود ایم اے یود ایم فیل یود یا جو آنگی الیکٹرک انجینئرنگ ڈگری یود کمپیوٹر سافٹ ویر یود ڈگری یود یہاں ڈگری تیک چی خوامی نسا کونی رگوز پالت کونی زیرت دیگ آما جوگی کڑا دی ڈگری کا آما جوگی کڑا انہیں کیا دوسرے دے انہیں کیا دوسرے آلے پاسپورٹ پر تو انہیں پاسپورٹ پر نمیت جوزے انہیں پاسپورٹ پر انہیں لوگ سے سوئے چاہ دے انہیں پاسپورٹ پر میت پا آتاں گار سا گئے ملک چیئیں گوئے نارن آتی چوک پا دونی پاسپورٹ دیو انہیں چوک چکے لو پیاک ہو انہیں یری اے عبادت گاما دے اے ڈگری انہیں چوک چکے انہیں دے ڈگری گاما انہیں چھوم سا زائے سوئے وانا دے وجہ سی کسال بیونگا پیاک کوئی اہمیت کو دے حساب کوئی تس سوچی گیسی فمن ترک صلاته متعمدا فقد حدم دینه سوچی گیسی می نکوسی پیاک کو چاکتو پیاک کو می بے مبس نکوسی کری چوز پا کوسی منحدم بس پنت چوخین چوز پا کوسی ویران بس پنت چوخین اذا كان يوم القيامة يأتي العبد يدعو العبد فأول شيء يسأل عنه الصلاة قیامت جالا چوک پدرو سوال کو پھیاک پہ فَإِن جَاءَهَا تَامًا وَإِلَّا بُشِّرَ أَنَّا تاک پھیاک پا اگر صحیح ادنارنا ٹھیک سو تا دو مننا کھلا حس کے جہنمی میں بشارت بھی وَلَا تُضَيِّعُوا صَلَاتَكُمْ دو احلا قصال بھی پیغمبر پہ لے کے تاں سے کتی پھیاک کن زائے مبے می بے کڑو کھا کھجو پھیاک پو بیست لیکن پھیاک پو زائے مبیستو فإن من ضيع صلاته حشره الله مع قارون وفرعون وهامان لعنهم الله تاسوچی کسی پھیاک کو لکھوسی استثمت چی بس یا پھیاک کو کھوسی ظاہب ہے نا کو حس کے خدا سی قارون نا فرعون نا هامان نا دیون یم کو محشور بین یعنی جہنم لئے قال النبي من أعان على تارك الصلاة بلقمة أو كسوة فكأنما قتل 70 نبيا أولهم آدم وآخرهم محمد اللهم صل على محمد سوچی سی پیغمت چلا مدد بک پیغمه بکن چلا بلقمة لقمة چک فانسا او کسوة یا کھلا لباس چیز کنو دولا گناہ پوزے ونا انبیاء دنفچو قتل بیس پی گناہ کو کھلومی دے مدد بکن پولا پیغمل لمدد بسنا رہے دے انبیاء دنفچو بینے گاما گوئے نبی حضرت آدم اور آخری نبی حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ دیو چین جو پیغ اہمیتین پیغ مبس نارنا انبیاء کنی کو قاتلین لو نکسال بیوں قال ان اخبس الناس سرقة من يسرق من صلاته فقال علي فكيف ذلك يا رسول الله قال الذي لا يتم ركوعه ولا سجوده وهو سارق صلاته کتان زرعا سے چوک پچا خبیث ترین انسان کو سوین زیونا چوک پچامن انسان کو زیونا چوک پچامن انسان کو پھیک پا بینشکت پھیک پینشکو کھن کو چوک پچامن زیونا امیر المؤمنین فیق کو سے سوال بس یا رسول اللہ فیق نسوسی چی وسرش کت
زربانه کسال بیو پیاغی رکوع سجود کن گشی کمال لما کن کن دون چین دوانه گم پیاغش کن مایی رکوع پونگاتانگی چوک بید یا سجدون گتانگی گشی که مال لما کن ما دو بیانا دیولا زربین لو کن ماین و هو سارق صلاتهی کری پیاغ پش کس پنا چوخی इंशाअल्लाह मतन दी अफराद को ने नमीगो लेकिन फिर भी दन फैत पिया मामूली फकुनियों कबूल सो शिक जरे दुआ बियात को जुंगती का फरीज़ाइन चा जवना मतला ngati ya छापो फकुन कबूल वायत भी काबिल चिनमेत अम्मा खुदाई रहम करम कोला इंसान अगदिया से दुआ बियात को और उम्मीद जब फैत को दियो मोमिन को ने अलामतिन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि त्वाहिरीन परवरदिगारा हस के क़यामत जाला आया नमाज़ों ने शामिल को चुका आमीन।